अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ अली हुसैनी ट्रेवल से उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपको शाद व सलामत रखे। मेरे भाइयों, मैं रोजाना किसी ना किसी वीडियो पर बनाता ही रहता हूँ वीडियो। तो हमारे कुछ भाइयों के कमेंट आए थे, फोन आया था कि आसिफ भाई यार थोड़ा गुस्ल और नमाज वगैरह के भी ताल्लुक से वीडियो डाला करो आप यार। तो मेरे भाइयों, आज हम नमाज के ताल्लुक से वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए कि नमाज फर्ज होने के लिए सबसे पहले 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। हाँ, नमाज फर्ज होने के लिए सबसे पहले 3 शर्तें हैं। वो 3 शर्तें क्या है, आइए हम तफसील से आपको बताते हैं। पहली शर्त तो है मुसलमान होना, दूसरी शर्त है अक्लमंद होना, तीसरी शर्त है बालिग होना। यानी जिस शख्स के अंदर ये 3 शर्तें पाई जाती होंगी, जिस शख्स के अंदर ये 3 बातें पाई जाती होंगी, तो उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। कितने वक्त की नमाज फर्ज की है? 5 वक्त की। अच्छा, वो 3 शर्तें, इसमें क्या मसला है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक तो वो शख्स कि मुसलमान तो है, बालिग तो है, लेकिन अक्लमंद नहीं है, जी शऊर नहीं है। समझ रहे नहीं? उसको यही मालूम नहीं है कि जिंदगी क्या है, या मुसलमान क्या है, या गैर मुस्लिम क्या है। समझ रहे नहीं? उसको कुछ मालूम ही नहीं है। जैसे कि कोई पागल शख्स, कोई पागल आदमी है, उसको पता ही नहीं है भाई अल्लाह क्या है या रसूल क्या है, मतलब समझ रहे नहीं? हाँ, या कोई मजनून है कि हर वक्त जुनून में रहता है, उसको कुछ मालूम ही नहीं, मतलब समझ रहे नहीं? तो ऐसे शख्स पर नमाज अल्लाह तबारक व तआला फर्ज नहीं करता। दूसरा शख्स वो है कि आकिल तो है, यानी अकल तो रखता है और बालिग भी है। समझ रहे नहीं? कि अकल भी रख रहा है और बालिग भी है, लेकिन मुसलमान नहीं है, जैसे गैर मुस्लिम, गैर मजहब वाला। समझ रहे नहीं? तो उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है। अच्छा, ये तो 2 शर्तें हो गई कि मुसलमान भी है और बालिग भी है, लेकिन अकलमंद नहीं है, जैसे पागल आदमी, या अक्लमंद तो है, बालिग है, लेकिन मुसलमान नहीं है, जैसे कि गैर मुस्लिम। समझ रहे नहीं? और इसी तरह से कि अकल भी है और मुसलमान भी है, लेकिन बालिग नहीं है, जैसे कि 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा। समझ रहे नहीं? हाँ, कि अगर वो बच्चा है तो उसके ऊपर भी नमाज फर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन हदीसों में यह आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा जब 5-6 साल का हो जाए तो उसे मस्जिद ले जाना शुरू कर दो अपने साथ में। समझ रहे नहीं? हाँ, क्योंकि वो आपको नमाज पढ़ते हुए देखेगा, आपको सजदा करते हुए देखेगा, आपको रुकू करते हुए देखेगा, तो उसके दिल में भी ये बात आएगी यार कि मेरे पापा नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं भी नमाज पढ़ूं, मेरे पापा नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो मैं भी नमाज पढ़ने जाऊं, मेरे पापा सजदा कर रहे हैं तो मैं भी सजदा करूं। समझ रहे नहीं? क्योंकि जो बाप करता है तो बेटा भी बाप की नकल करता है। समझ रहे नहीं? हाँ, और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि कोई भी ऐसी बात बच्चों के सामने ना करें कि जिसमें बच्चों का नुकसान हो, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी अमल करते हैं। तो मेरे भाइयों, नमाज फर्ज होने के लिए कितनी शर्तें हो गई? 3 शर्तें हो गई कि आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी जो है वो ये है कि हम गुस्ल करें। गसला यगसलु गसलन, इसका माना होता है धुलना, साफ करना। समझ रहे नहीं? जैसे कोई गंदगी हमारे जिस्म पे लगी है, जैसे कीचड़ वगैरह या खून वगैरह, समझ रहे नहीं, तो हमें चाहिए पहले हम गुस्ल करें। समझ रहे? हाँ, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में भी 3 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज ये है कि कुल्ली करना। हाँ, पहले आप बढ़िया तरीके से कुल्ली कर लो कि दांत वगैरह में, मुंह वगैरह में कोई गंदगी वगैरह न रह जाए। दूसरा फर्ज है गुस्ल में कुल्ली करना। समझ? कुल्ली इस तरह से अच्छी तरह से साफ कर लो नथनों को अपने, कि कोई अंदर गंदगी वगैरह न रह जाए। और तीसरा फर्ज है कि सारे बदन पर पानी बहाना। अब हम क्या देखते हैं, हमने देखा हमारे कुछ मुसलमान भाई, समझ रहे नहीं, जब नहाने का वक्त आता है बड़ा जल्दी इधर से पानी मारा, इधर से पानी डाला, उल्टा सीधा पानी डाल डूल के, और अपने टोपी लंबी चौड़ी लगाई, कुर्ता पैजामा खूबसूरत सा पहना और मस्जिद में चले गए। अब उनको ये भी पता नहीं है कि हमने गुस्ल अच्छी तरह से किया है या नहीं किया। गुस्ल करने का तरीका यह है
کہ ایک بال کی جگہ بھی خشک نہ رہ جائے. یعنی جسم میں اتنا بڑا جسم ہے میرے بھائیوں ہمارا تمہارا, تو اس میں ایک بال کی جگہ بھی نہ رہ جائے کہ جس جگہ پانی نہ پہنچ پائے. اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا, ایک بال کی جگہ بھی سوکھی رہ گئی, تو اس سے کیا ہے ہمارا آپ کا غسل نہیں ہوگا, اور جب غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا, اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی, اور جب نماز نہیں ہوگی تو اتنی محنت خواہ بیکار جائے گی. بھائی ایک شخص ہے جو صبح سے شام تک مزدوری کرے, کام کرے, محنت کرے, اور شام کو اسے پیسہ نہ ملے, سمجھ رہے نہیں, تو اس کا دل دکھے گا نہیں دکھے گا؟ وہ بھی کہے گا یار عجیب مالک ہے یار, اس نے دن بھر مجھ سے محنت کرائی, اتنا کام کاج کرایا, ایک تو ویسی گرمی کا موسم چل رہا ہے, چہرہ بھی میرا کالا ہو گیا محنت کرتے کرتے, اور اس کے باوجود بھی جو پیسہ نہیں دے رہا تو اس کے دل کو دکھ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ان باتوں پہ توجہ دیں, ان باتوں کو سیکھیں کہ جن باتوں سے نماز نہیں ہوتی ہے, سمجھ رہے نہیں. تو یاد رکھیں غسل میں 3 فرض ہے, کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, اور سارے بدن پر پانی بہانا. اور پانی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح سے ہم پورے جسم کو دھو لیں, صاف کر لیں صابن کے ذریعے سے, پانی کے ذریعے سے, جیسا بہتر سمجھو, ویسے ایک بال کی بھی جگہ ہمارے جسم میں نہ رہ جائے. اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے ہمیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ وضو کریں. اچھا وضو کیوں کریں؟ کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں, جو مقدس بابرکت عظمت والی رحمت والی فضیلت والی جو کتاب ہے جس کو کلام اللہ قرآن مجید کہا جاتا ہے میرے بھائیوں, اس قرآن میں فرمایا. اچھا میں آپ کو بتاتے یہ بھی چلوں, اس کا قرآن نام جو ہے وہ کسی نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا بتایا ہوا نام ہے ماشاءاللہ. اور اس کو قرآن اسی وجہ سے کہا جاتا ہے, یہ لفظ قرن سے بنا ہے, قاف را نون. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملا ہوا ہونا, سمجھنے نہیں, جس طرح کہتے ہیں کہ مقارنت یعنی آپس میں ملنا. تو اس قرآن پاک کو جب ہم کھول کر کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے, تو با لفظ جو ہے سین سے ملا ہوا ہے, تین جو ہے میم سے ملا ہوا ہے, میم جو ہے الف سے ملا ہوا ہے, الف جو ہے لام سے ملا ہوا ہے. ایک لائن ختم ہوتی ہے, دوسری لائن شروع ہوتی ہے, ایک آیت ختم ہوتی ہے, دوسری آیت شروع ہوتی ہے, ایک رکوع ختم ہوتا ہے, دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے, ایک صفحہ پورا ہوتا ہے, دوسرا صفحہ شروع ہوتا ہے, سمجھ رہے نہیں, ایک پارا پورا ہوتا ہے, دوسرا پارا شروع ہو جاتا ہے, ایک سورت پوری ہوتی ہے, دوسرا سورت شروع ہو جاتی ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کا ذکر کیا تو وہاں پہ جو ہے جہنمیوں کا بھی ذکر کیا. جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی فرما برداری کرنے کے جو ہے مطلب معاملے بتائے ہیں, تو وہیں پر نافرمان لوگوں کے لیے سزائیں بھی بتائی ہیں. تو پتہ یہ لگا کہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ذکر جو ہے وہ ملا ہوا ہے. جہاں اچھوں کا ذکر ملتا ہے وہاں جو اچھے نہیں ہوتے ہیں, جو خراب لوگ ہوتے ہیں, برے لوگ ہوتے ہیں, ان کا بھی ذکر ملتا ہے. تو اسی لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اس میں ملی ہوئی ہے. تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اچھا اب ایمان والے پہ بھی تھوڑی بحث کر لیتے ہیں, تھوڑی سی. ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ایمان والا ہر آدمی کو نہیں کہہ سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول, اور لوگوں میں سے کچھ ہے, من یقول وہ جو کہ کہتے ہیں آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر, وبالیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر. اور اللہ نے ان کے بارے میں آگے فرمایا وما هم بمؤمنین, لیکن وہ ایمان والے نہیں. سمجھ رہے نہیں؟ تو ایمان والا بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ لفظ آمنو خود بتا رہا ہے کہ ایمان والا کون ہے. آمنو میں جو الف ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کو اللہ کو ماننا پڑے گا. الف کے بعد میم آتا ہے آمنو میں, وہ بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ماننا پڑے گا. اور اس کے بعد میں نون آتا ہے, نون کہتا ہے کہ اللہ کو ماننے سے آپ ایمان والے نہیں بنو گے, محمد کو ماننے سے آپ ایمان والے نہیں بنو گے. سمجھ رہے نہیں, بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ محمد کو بھی ماننا پڑے گا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نبیوں کو بھی ماننا پڑے گا. سمجھ رہے نہیں. آگے واو آ جاتا ہے, واو کہتا ہے بھیا رکو تھوڑا سا, مجھے بھی سن لو, اللہ کو بھی مانو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو. نون کہہ رہا ہے نبیوں کو بھی مانو, آگے واو آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی ولیوں کو بھی مانو. پھر اس لفظ نے پھر لوگوں کو روکا کہ ایمان والو رکو ابھی. واو کے بعد باب جماعت کا الف آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی خالی ایک ولی کو ماننے سے کام نہیں چلے گا. جیسے آپ حضور اعلیٰ حضرت کو مان رہے ہو اور حضور مدارک پاک کی برائی کر رہے ہو تو نہیں, آپ ایمان والے نہیں ہو.
या आप हुजूर मदार पाक को मान रहे हो, हुजूर आला हजरत की बुराई कर रहे हो, शाहजी मियाँ की बुराई कर रहे हो, गौसे आजम की बुराई कर रहे हो, किसी दूसरे पीर की बुराई कर रहे हो, तो आप ईमान वाले नहीं हो। बल्कि आमन खुद बता रहा है कि अल्लाह को भी मानना पड़ेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना पड़ेगा, नून बता रहा है नबियों को भी मानना पड़ेगा। वाव और अलिफ बाब जमात का कह रहा है कि एक वली नहीं बल्कि जितने भी वली हैं सबको मानना पड़ेगा। तो अल्लाह ने जब आप सबको मानोगे तो आप ईमान वाले बन जाओगे, सुभान अल्लाह। और उन्हीं ईमान वालों से अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुंतुम कामा यकुमु कामन, इसका माना होता है, मीनिंग होती है, मतलब होता है खड़ा होना, समझ रहे नहीं? हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम, ए ईमान वालो, जब तुम इरादा करो, खड़े हो, इला सलाह, नमाज की तरफ, फगसिलू वुजूहकुम, तो सबसे पहले जो है अपने चेहरे को धो, व ऐदियकुम इलल मराफिक, और अल्लाह ने आगे फरमाया ए ईमान वालो, जब चेहरे को धो लो उसके बाद जो है अपने कोहनियों समेत हाथों को धो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमसहू बिरुउसिकुम, और तगसिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुउसिकुम, और वमसहू, और तुम मसाह करो, बिरुउसिकुम, अपने सर पर। अच्छा, मसाह भी क्या करते हैं कुछ लोग कि बहरहाल मसा तो हो जाता है, कोई ऐसे करके हाथ भी भीगा हुआ रख ले तब भी मसा हो जाएगा, ऐसे करके कर ले, समझ में नहीं। लेकिन बेहतर तरीका हमारे उलामा ने ये फरमाया है कि इस तरह से पहले 3 उंगलियों को मिला दें, इस तरह से ये वाला अंगूठा छोड़ दें, इस तरह से ये ऐसे करके ले जाएं पीछे तक, समझ रहे नहीं। उसके बाद में ये बची ना दोनों, इसको इधर से ऐसे करके लेके आवे, और ये जो पीठ बची इससे ऐसे करके कर ले, आपका मसा हो जाएगा। बहरहाल मसा हो जाएगा, आप ऐसे करके भीगे हुआ हाथ भी रख दे तब भी मसा हो जाएगा। हाँ, 4 उंगली भी ऐसे करके रख दी तब भी मसा हो जाएगा, मसे में तो खैर कोई ऐसा मसला वाला बात नहीं। चौथा फर्ज आ जाता है वह अर्जुलकुम इलल काबैन, और तुम अपने पैरों को धुलो काबैन की तरफ, काबैन तक। काबैन किसको बोलते हैं? ये जो आप गट्टा देख रहे हैं पैर में हमारे, समझ रहे नहीं? हाँ, काबैन इसको इसलिए कहा जाता है कि काबा यतूबु काबैन, इसका माना होता है उभरी हुई जगह, ऊंची जगह, समझ रहे नहीं? जैसे अल्लाह का जो घर है उसको काबा शरीफ कहा जाता है मेरे भाई। जब तूफान नूह आया था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान आया था तो सारी चीज बह गई थी, लेकिन जिस जगह काबा है, अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस बाबरकत अजमत वाला, रहमत वाला, नियमत वाला जो घर है, वो जगह ऊंची रह गई, इसीलिए उसको काबा शरीफ कहा जाता है। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत खतरनाक तूफान आया था, बड़ा जबरदस्त वाला आया था मेरे भाइयों। तो अल्लाह ने फरमाया जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरे को धो लो, अपने कोहनियों को धो लो, सर का मसा कर लो, और पैरों को धो लो। तो ये तो नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है इंशाल्लाह, और जो आगे बातें रह गई वो आगे आने वाली वीडियो बताएंगे मेरे भाइयों। अब अच्छा, इसमें थोड़ी और बातें कर ले हम, कि जैसे हमने देखा कि कितनी मर्तबा धोना फर्ज है या कितनी मर्तबा धोना सुन्नत है। तो मेरे भाइयों, ये जो कहा गया है कि तुम अपने चेहरे को धुलो, कोहनियों को धुलो, सर का मसा करो, पाँव को धो, गत्तो समीत, तो 1 मर्तबा धोना फर्ज है। कितनी मर्तबा? ओनली 1, यानी 1 मर्तबा सिर्फ धोना फर्ज है। हमने देखा कि हमारे मौलवी साहब जो है, हमारे पीर साहब जो है, हमारे उलमा जो है 3-3 मर्तबा धो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये 3 मर्तबा धोना जो है ये सुन्नत है, समझ नहीं कि अल्लाह ने फरमाया ये तो करना ही करना है। लेकिन ए ईमान वालों, अगर मेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी तुम अदा करोगे तो वुजू का भी तुम्हें सवाब मिलेगा, और मेरे हबीब की जो सुन्नत अदा करोगे तो मैं तुम्हें उसका भी सवाब अता फरमाऊंगा, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, अपनी नमाजें दुरुस्त करो, समझ रहे नहीं? हाँ, जैसे आदमी जब बाइक से चलता है ना, तो वो लाइटें जहां लगी हुई होती हैं, समझ रहे नहीं, जहां पे चालान वगैरह हो जाता है, तो आदमी बिल्कुल वही लाइन से पहले ही रोक लेता है गाड़ी की, अरे यार चालान ना हो जाए, समझ रहे नहीं, कहीं पैसे हमारे खर्च ना हो जाए। तो मेरे भाइयों, इसी तरह से ख्याल रखो, अगर इल्म दीन नहीं सीखा है तो इल्म दीन सीखो यार। अब तो बतेरे जरिए हैं इल्म दीन सीखने के मेरे भाइयों। हाँ, अब तो मोबाइल भी है, हमारे उलमा भी है, हमारे इमाम भी हैं, समझ रहे नहीं। अगर हमें नमाज पढ़ना नहीं आती है, रोजाना 10-15 मिनट बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करो, थोड़ी देर मोबाइल देख लिया करो मेरे भाइयों। दुनिया भी जरूरी है और आखिरत तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा मैदान महशर में। जैसे दुनिया की परवाह कर रहे हो, ऐसी आखिरत की भी परवाह करो मेरे भाइयों थोड़ी सी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन सीखने की ज्यादा से ज्यादा तौफीक रफीक अता फरमाए,
اور میرے بھائیوں اگر میری کوئی غلطی ہوئی ہو اس کو اللہ بھی معاف فرمائے اور آپ بھی معاف فرمائیں. اور میرے بھائیوں نمازوں کی پابندی کرو, علم دین سیکھو, دنیا میں خوب پیسہ کماؤ, خوب دولت کماؤ, خوب شہرت کماؤ, خوب نام کماؤ, اللہ میرے بھائیوں کو ترقی عطا فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں جو ہے تھوڑا دین سیکھنا چاہیے. آج کل ہم جو معاملے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں سے لڑکیاں چلی جا رہی ہیں, لڑکے چلے جا رہے ہیں, الٹی سیدھے حرکتیں کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا, ہم نے اپنی اولاد کو ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں نہیں بتایا. اگر ہم نے ان کو دین سکھایا ہوتا, ان کو دین کی نالج دی ہوتی تو آج قدم اٹھانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتی. تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود بھی علم دین سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی علم دین سکھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.